Adi my life, kanang nagdiop ka nga ulan ka ay tanan. Maayong adlaw sa inyuhang tanan. Sunaan na pod ang inyuhang inday, saba-saba ginagmay. Sunaan ni siya nahimutang sa Tamar Park. So nakita ninyo ang akong nakita, mapaulan init kaning atong mga igsuon diri, nagsagol na ni sila Indo ug Pilipina. Unya naa ninyo makita ang ilahang nagkadaiyang balay sama sa tent ug nagbuklad sila og banig o dili ba. So ang uban diri na maligya bisag unsa ilahang mabaligya aron lang madugangan ang ilahang kita sa matag bulan, ingon ani kakugihan ang ato ang mga igsuon diri dapita. Ulan init wala ni sila gipili, ingon ana ang mindset sa usa ka inahan nga gusto mahatagan ang iyahang pamilya, labi na iyahang mga anak ug maayong ugma sa Pilipinas. So mga bana din ha, take note ha. So padayon ta diha sunahan pilaray istorya, daghan kaayo diring dapita nga pwede ka papicturan, pero kana sila lahi-lahi na sila ginapangbuhat. Kung makita ninyo basa gid ang dalan kay sa akong gikaingon sa unahan, nag-ulan o gani pa man ang ubang atop nila, ila na lang gisapawan og silupin aron dili sila mabasa anang mga orasa. So padayon ta dito sa unahan pilaray istorya sa inyuhang inday, padayon ta og lakaw-lakaw kay mangita ta og kapasilungan aw nangita di ay akura nangita kapasilungan. Unya mauni ang ako ang nakita sa ako ang paglakaw-lakaw diri no. Nindot gyud kaayo ang Hong Kong, makita gid nimo nga pagka maayo sa ilahang maintenance diring dapita, kay dili gyud makapuol tan-awon, pero dili ni sa fermenting lugar diri sama nako. Kay nindot tuod siya pero wa diri ang imuhang kalipay, pero naa diri ang kwarta nga makapalipay sa imuhang pamilya nga naa di as Pilipinas. Correct me if I am wrong. Kung makita nimo limpyo kay ang palibot, daghang kay kahoy, daghang kay bulak, tag-as kay mga balay, isti building. Unya na ay langgam diring dapita. Ang langgam gitugnaw na siya sa manako, nangita po sa kapasilungan. Unya hapit na day ni mahuman ang video sa inyuhang inday, samtang nagvideo ko, naglantaw ko din ha sa dagat kung pwede lang unta nga makakita ta og panginabuhian nato diha sa Pilipinas aron di na ta malayo sa ato ang pamilya. Unsaon taman naa diri sa abroad ang kwarta wa sa Pilipinas. Kung makakita man kag kwarta sa Pilipinas, dili tupngan ang sweldo sa usa ka OFW diri nga naa sa laing nasod. Correct me gihapon kung nagkamali ko, dili ba? Mukita man mi dinha pero dili ingon ani kadako. So mauna siya pilaray istorya sa inyuhang inday, dili na dayon ta magdugay. Daghan kayong salamat sa inyuhang hinatag nga suporta diri sa ako. Bye-bye ug maayong adlaw.